So, hello, my students. This is Sushant sir from SKB Education Odia. तो ओडिशा आदर्श विद्यालय जो पीडी टेस्ट चली कल आरंभ हो जाए तुम मानी तो सब क्वेश्चन तो अपलोड कर सारी तो बर्तमान देखा आम क्वेश्चन पेपर रियल क्वेश्चन पेपर ओडिया पेपर ओडिया क्वेश्चन केमती कौन आसाला तुम ओडिया क्वेश्चन केमती आसो क्वेश्चन विथ आंसर पूरा फुल वीडियो देखु निश्चित भाव में बेनिफिट मिल ओडिया क्वेश्चन केमती आसाला तुम केमती आसो कौ टाइप आसूसी से क्वेश्चन रिपीट हो 80% क्वेश्चन आप पाइबे भिडियो तेणु जदि चैनल को फास्ट टाइम विजिट करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो पसंद आसे लाइक करेंगे सेयार करने को जमा भी भूलु ना और ऑनलाइन कोचिंग नापी चाहते आम चैनल मध्यम ऑनलाइन कोचिंग नापी चाहूले आमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर दी जाए जोगाजोग करूँ ऑनलाइन कोचिंग सुविधा भी अच्छी नहीं पारे 6, 7, 8 पिला ओके। तो बर्तमान देखा क्वेश्चन पेपर आसी जाइए ओडिया क्वेश्चन पेपर 100% रियल क्वेश्चन केमती कौन आसीला देखो तुम भी केमती आसो देख ओडिया क्वेश्चन क्लास 7 पूर्णांक 40 इटा 2024-25 क्वेश्चन गोटे देख गोटे पाराग्राफ देखिए पढ़ी क्वेश्चन आंसर कर कौन जागतिक भावन को अधिकार कर रखी जागतिक भावन को अधिकार रखी कौन रखी देख देती सक्रेटिस आत्मार अभिव्यक्ति को जो रूप देते आज पर्यंत देख से लिखाई लिखिपर ग्रीक माने देखिए ग्रीक माने क्यों प्रभेद देखु नथिले को प्रभेद देखु नथिले ये देख व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण नैतिकता संपर्क में ग्रीक माने कौन प्रभेद देखु नथिले सक्रेटिस मतरे भल मनीषपणिया कौन थिला भल मनीषपणिया कौन थिला नैतिकता राजनीति प्राय नैतिक मूल्यबोधर मूल्य मतरे भल मनीषपणिया थिला केउथि प्रयास अद्भुतपूर्ण थिला प्रयासटा पूरा अद्भुतपूर्ण थिला केउथि कोई देखिए आम प्रयास करथिले पूरा अद्भुतपूर्ण देख देइछि अद्भुतपूर्ण थिला कौन देख नैतिक मूल्यबोधर ज्ञान सहित नैतिक आचरण द्वारा आत्मिक शुद्धिकरण प्रयास अद्भुतपूर्ण थिला सक्रेटिस मृत्युदंड को हसी हसी ग्रहण करते कहीं अति भल मनीष सृष्टि कही एकमात्र लक्ष्य थिला यही लक्ष्य हासिल से मृत्युदंड को हसी हसी ग्रहण करते ग्रीक मानक मतरे कौन समधर्मी थिला समधर्मी कौन थिला ग्रीक मानक मतरे ये देख देइछे लाइनटा नैतिकता राजनीति प्राय समधर्मी थिला हला सक्रेटिस लक्ष्य कौन थिला अति भल मनुष्य सृष्टि कर एकमात्र लक्ष्य ओके। तो ये गला 1 नंबर 2 नंबर कौन देख 2 नंबरटा जेकोसी गोटे विषय रचना लेख तुम जीवन लक्ष्य शीत ऋतु दीपावली मोस्ट इंपोर्टाट शीत ऋतु शिखी जाओ निश्चित भाव में पड़ो है। द्वितीय नंबर 3 नंबर देखिए जेकोसी गोटे विषय लेख एटा पत्र गोटे संक्रामक रोग निराकरण निमंते स्वास्थ्य विभाग अधिकारी निकट दरखास्त लेख दशहराचुटी किपर कटा सांग निकट पत्र बहुत ही इजी अच्छे आराम से लिखिपर विपरीत शब्द जेकोसी दुईटर स्वाभाविक अस्वाभाविक सतर्क मुक्तिर कौन हम दुईटा लिखिपर मुक्ति जन को बंदी कर रखा है प्रतिशब्द लेख नई नदी नार डंगा नाव ये सब हो पार नदीर आ कौन हम तटीन हो पार है कही सरलार्थ लिखापी जेकोसी गोटे भी सरलार्थ इच्छा हुए माटी तार शिरटी मोर नुआंती यहाँ हूँ कौटू आसना छोट मोर गाँटी कवि सच्चिदानंद राउतराय लेखा ता विषय लिख वर्णना कर सच्चिदानंद राउतराय कौन कही कौ विषय आलोचना करते निश्चित भाव में लिख जे मो गाँ को से केमती गाँ को मन रखिंट शेष समय केमती गाँव में आसिक मुंड नुआई नमस्कार करने इच्छा अच्छी ताकू भी लिख निश्चित भाव में भल मार्क पाइब ओके पिला माने ओके ये सरलार्थ तापर देखा तार और देखिए गोटे सरलार्थ करने सड़क निरापत्ता और ट्राफिक संकेत गोटे मुद्रा 2 पार्श्व भली एटा सड़क निरापत्ता विषय आसी कवि कहीं नहांती लेखक कहीं नहांती खाली लिखिपर जेकोसी 2टी प्रश्न उत्तर दियो 2टा क्वेश्चन को 4 मार्क ट्राफिक चक्र लाल बत्ती सबुज बत्ती बहुत इजी लाल बत्ती अटक सबुज बत्ती आगे जावा कौन
ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲା ବେଳେ ଚାଳକ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ? ମୋବାଇଲରେ ଗପିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ହେଲା। ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ କ'ଣ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ମାନେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଥାଏ ନାହିଁକି? ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନାଳିଆ ଟୋକାକୁ ଲୋକମାନେ ଡାକିଲେ, କେଉଁମାନେ ଡାକିଲେ? କେଉଁମାନେ? ଇଂରେଜମାନେ, ବଣିକମାନେ, ଯେଉଁ ଗୋରା ଇଂରେଜମାନେ। କବିତାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି କବିତାରେ? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବିଦେଶୀମାନେ କି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବ। ଷଠିଘର କ'ଣ? ଜନ୍ମର 6 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ଗୋଟେ ଷଠି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଇଟା ମୁଁ କୁହନ୍ତି ଷଠିଘର ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 4ଟା ଦେଇଛି ଯେ ବାଉତ ବୀର ସେ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ? ବାଜିରାଉତ ଆଉ କିଏ? ନାଇଁ କି ବାଜିରାଉତ। ବାଉତ ବୀର ସେ କବିତାରେ ଅସୁର ଆଖି ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜର ହିଂସା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଆନ୍ସର ବି ସେଠି ପାଇଗଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁର କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଏଠି ଅଛି, ସେଠି ତୁମେ ସାରଳା ଥବିରେ ଲେଖିପାରିବ। ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚିତା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ 2 ହେଲା। ଯେକୌଣସି 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ କିଏ? କିଏ ନା? ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ସେଠି ଥିଲେ ଲେଖକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ। ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଦେଖ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ସେଠି ପୁଣି ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆରାମସେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଚାଲିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଥାଏ? କ'ଣ ପାଦ ଚଲା ଚାଲିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଚାଲିବା ଉଚିତ? ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ହେଲା। କେଉଁଠି ଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନଟ କର? ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, କାର୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଧାନ କିଏ? ସେ କିପରି ଲୋକ ଥିଲେ? ଏଇଟା କାକିଙ୍କାରୁ ଆସିଛି ଉଲା ରହିମରୁ। ଉଲା ରହିମି କିଏ? ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ୱେର୍ଲିଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ମହତ୍ ଗୁଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ? ୱେର୍ଲିଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗମରଣ୍ୟରେ କିଏ ବାଟ କଢ଼ାଇଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏକାଙ୍କିକାରୁ ଆସିଛି ବୁଲା ରହିମିରୁ। ଅଧାନାବୁ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କ'ଣ ଛୁଆଁ ଭାବ ଦେଖୁଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଉନଥିଲେ। ତ ଏ ବିଷୟ ତୁମେ ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲା ନା? ଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଲ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ସେୟାର କର ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କର। ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କଲେ ତୁମେ ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଯିବ। ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ବା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ଏଇ ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ନେଇପାରିବ। କ୍ଲାସ୍ 6, 7 ଆଉ 8ର 8596907885 ଏଇ ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ପୁଣି ଦେଖା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।